Maganda yung warlock sa ano, Primal. Sa draw ako. Nagkamali paring ko, okay. Asim ka konti. What? The smoke thickens. Play. Patay ka na. Tulungan mo lang. Yangat ko, oh. To the darkest veil with you. Ha? Nabuhay ka pa dyan, ewan ko na lang. Kaka sa Idoy. Nabuhay ka pa, ewan ko na lang. Sa Lagi puto? ilang Ano minutes nyo lang pa ako, na to? bakapan nyo lang ako. No? Bakit yan, Lods? Ayun, na-omni kaya no. Putik talaga. Slardar guys, putang ina, ba't may Slardar dito? Tang ina. Under attack. Your middle tower is under attack. Yung ano nila, gugulo nila mag-crush. Your middle tower is under attack. Palayo mo! Ah! Oh my God. Help! Patay Ito pa. naman siya. Doon pala tayo nung draw, Gagi. Why did you leave? Grabe, sinolo ko. Mako guys! Bro, come! Are you blind? Hello! Your bottom tower is under attack. This guy is dead! Lion pa guys oh. Tagal lang draw, gagi. Rubik. Warded. Naka-inbi ako ah. Tatalon dyan, yung Slardar. Hindi. Ayan na! Nandiyan na! Grabe. Anticipate ko rin siya, baliw. Kinuha ang ahas. GG. Lang yung ano kuya, yung The primal enemy's natin. bottom tower has fallen. Kasi talaga tong pangit na to.
doom, no doom, no doom. We don't have anything, we can continue. Ako sa slow, ang kulit mo eh, bobo ka eh. is under attack. By the power of Nagtataka ako, ang bilis nila maglakad. Tapos ako, wala akong nararating. Ito ko na ito. KS pa yan ni Yano talaga. Grabe talaga si Yano, guys. Ah, grabe. Grabe. Talaga. Grabe yung pagka-KS. Talaga. Hindi na DC. Uy, lang, gagi end na. The enemy's middle Gamit ko. tower has fallen. Ako sa primal, oh. Ako sa primal. The enemy's middle barracks has fallen. Grabe, ang dead lahat, The guys. enemy's middle barracks has fallen. You now have negative. The enemy's middle Nasa likod lang yung primal, ah. Yun. Attack speed, guys. Guys, attack speed yan, guys. Level 14 na ako, guys. Ay, 15. GG's. GG. GG. This. Support talaga, guys. Hindi pang offlane, guys. Hindi pang offlane, guys. Support, guys. Support talaga. Putik na walang ng net. Siguro ba? Or wala na, alam Hindi na na DC nila. sila nung tapos na gagi. Quit na lang sila ba? Alam na nila.